Ayan na, yung charger ko. Buko sama. Awan dita, awan dita. Ay, kabila. No? Awan mo ka na di charger da. Tulungan man Ilax. Tulungan man Ilax. Biro ko man dati charger. Di na mo na yung kabilan da. Biro ko kan. Kabiro ka dati charger. Amon ti charger. Alay, biro ka. Anta mo na yung kabilan da di charger. Biro ko narasum. Baka kitang pwede man, no, dajay. Kita niyo ba charger? Amon ti charger. Biro ka. Kan. Awan din ay kabilang malit. Kita mo na dyan, baka nada mo dito. Biro ko na charger, di na mo na kabilang da. Charger. Hindi si DJ ay. Tamo ko mamang mon. Tamo ko mamang. Ay, tamo kanyak. Mau. Relax, saan na mga nag-remote man. Tapong mo dyan divider. Ayan. Sabi ko yung divider na remote. Divider ka. Divider 1. Sumjay. So, kita. Naglaing. Naglaing na tibibela. Ay, Lax, tultulod mo man natawabir mo. Tultulod mo. Sige, tultulod mo. Ay, naglaing. Oh, Stone. Basta makamatinag. Tultulod mo. Tultulod na. Aber! Kagsir. Ado pa utang po kami. Ni, dati papapapsig dati. Hold up. Talikod. Sige, likod. Talikod, jay, igid. Oh, ang kakukuti Hold up dati, Alak kita kwintas mo. Alak pa data. Mura, alak pa data bag mo. Oh, alakon. Nalanamot na di palutog ko. Pimpintas dati, Viva. Pimpintas. Mabibisin sa ako na taas-asam. Oh, ikam, di ka na si Pom. Ikamin mo. Oh, kanan na. Ano glowing? Ba't di nang samok kayo? Pangkagumatang noodles mo. Pangkagumatang noodles na. Dati pambiga mo. Pambiga mo data noodles. Galing. Mabsug ka nga ta. Di ka pa kaya gumatang noodles na. Panakani paluto. Gumatang noodles na yung BBI Lax. Kabuting nakamot. Jip. Kasano na kaya? Duro mo sa kama. O, sige, duro mo dyan. Sige.